simple tense, present progressive by Mahira. And the changes of the sentences dan perubahan kalimatnya. Ready Mahira? Right. Time is yours. You are going to school now. Kamu sedang pergi ke sekolah sekarang. Are you going to school now? Apakah kamu sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. You are not going to school now, or you aren't going to school now. Kamu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Are you not going to school now? Apakah kamu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or aren't you going to school now? Tidakkah kamu sedang pergi ke sekolah sekarang? Yeah. We going to school. We are going to school now. Kami sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Are we going to school now? Apakah kami sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. We are not going to school now, or we aren't going to school now. Kami tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Are we not going to school now? Apakah kami tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or aren't we going to school now? Tidakkah kami sedang pergi ke sekolah sekarang? They are going to school now. Mereka pergi ke sekolah sekarang. Mereka sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Are they going to school now? Apakah mereka sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. They are not going to school now, or they aren't going to school now. Mereka tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Are they not go to school now? Apakah mereka tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or aren't they going to school now? Tidakkah mereka pergi ke sekolah? Tidakkah mereka sedang pergi ke sekolah sekarang? I am going to school now. Saya sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Am I going to school now? Apakah saya sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. I am not going to school now. Saya tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Am I not going to school now? Apakah saya tidak pergi ke sekolah sekarang? She is going to school now. Dia sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Is she going to school now? Apakah dia sedang pergi ke sekolah sekarang?
Negatif. She is not going to school now, or she isn't going to school now. Dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Is she not going to school now? Apakah dia sedang tidak pergi ke sekolah? Apakah dia tidak sedang? Apakah dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or isn't she going to school now? Tidakkah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya. He is going to school now. Dia sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Is he going to school now? Apakah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. He is not going to school now, or he isn't going to school now. Dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Is he not going to school now? Apakah dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or isn't he going to school now? Tidakkah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? It is going to school now. Itu pergi ke sekolah. Itu sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Is it going to school now? Apakah dia sedang pergi ke apakah itu sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. It is not going to school now, or it isn't going to school now. Itu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Is it not going to school now? Apakah itu tidak sedang pergi ke sekolah? Sekarang? Or isn't it going to school now? Tidakkah itu pergi ke sekolah? Tidakkah itu sedang pergi ke sekolah sekarang? Sudah ini? Oke. A cat. A cat is going to school now. Seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Is a cat going to school now? Apakah seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. A cat is not going to school now, or a cat isn't going to school now. Seekor kucing tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Is a cat not going to school now? Apakah seekor kucing tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or isn't a cat going to school now? Tidakkah seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang? Hebat. Luar biasa, toh? Bisa dibedakan simpul present, present progresif? Iya. Strukturnya? Oke, masuk, silakan.